कळंगुटे शेकांत खून जालो। शेकांतलो कर्मचारी आणि पर्यटकांमदी जाल्ल्या केस्तावा उपरांत आंध्र प्रदेशांतल्या भोला रवी तेजा या पर्यटकाचो बळी गेलो। पुलिसांनी कामगारांक अटक केला। शेक धन्यान फुज्ज्यो काडल्यो। पुलीस ताका सोदतात। अतिथी देवो भव म्हणपी गोंयांत पर्यटकांक राखण आसा काय ना हो प्रस्न परतून एक फावट चर्चेंत आयला। सुत्रांनी दिल्ले माहिती प्रमाण बिलाच्या प्रस्नाक लागून आंध्र प्रदेशांतलो पर्यटक आनी शेक कर्मचाऱ्यांमदी केस्ताव द कोफुसाव जाले। केस्तावाचो शेवट खुनांत। कळंगूट पुलिसांनी आंध्राचो पर्यटक रवी तेजाक दाण्यांनी मारून तकलेक दुखापत केल्ल्याच्या आरोपा खाला आग्नेल सिल्वेरा पिराय 64, शुबर्ट सिल्वेरा पिराय 23, अनिल बिस्ता पिराय 24 आणि कुमार सुनार पिराय 23 हांकां अटक केली। उपरांत तेजाक मरण आयले। जाल्ल्या तो इन्सिडंट आनी इट इज अनफॉर्च्युनेट जालें म्हणून कित्याक म्हाका दिसता एके सायडीक एका हितून क्लॅप जायना दोनूय सायडीक बट अशें करून होवं नासलें तेणें दांडो मारूंक जाय। म्हाज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे म्हाका दिसता रिटेलिएशनान ते भुरग्यान तेजेर दांडो मारलो आनी तो मेलो। सो तेजेर तर कारवाई जावंकूच जाय आनी जो तो दांडो मारला जाल्यार इन्सिडंट जावंक जावो हो आमी जाला जाल्यार हांव निश्चय मानता। इट्स रॉंग कोणाचेर दांडो मारप म्हणजे सारकें न्हू। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू।